Okay. So I should say in these first five verses, Bhaktivinoda Thakur says, if you want your heart to be always absorbed in drinking the ambrosial mellows of the lotus feet of Lord Hari, then you should give up household life, which is full of quarrels and strife. In other words, if your household life is full of quarrels and strife, and Hare Krishna. why are you staying there? Please wait for that. We need to translate in French. You have to break up the talk every few sentences to have it translated. So sorry. Otherwise, it's a bit difficult for me to translate. Yes. So he says, if you want your heart to always be absorbed in drinking the mellows of Krishna's lotus feet. Donc, Then si vous, you voulez, should, si vous voulez que votre cœur soit toujours absorbé dans le rasa des pieds parés au lotus de Krishna, then if your household life is full of quarrel and strife, if the si wife votre, yeah, go ahead. If the wife speaks harsh words, si votre vie de famille est difficile et pleine de disputes, que votre femme vous dit des mots durs, then Bhaktivinoda Thakur says, you should just leave that and worship Lord Gauranga, who is the moon of Godrum. donc Bhaktivinoda Thakur dit que si c'est le cas, alors vous devriez quitter tout ça et juste adorer le Seigneur Gauranga, qui est le Seigneur de Godrum. And then he says, material riches, youth, or a long duration of life, and even royal happiness. None of these things are eternal. Donc il dit que les différentes opulences matérielles comme la jeunesse ou la longue durée de vie, tout ça, c'est temporaire. Because at any moment, they can all be destroyed. Parce qu'à tout moment, ça peut être détruit. And then he says, we should give up useless topics of mundane conversation. Donc, on devrait arrêter de parler des sujets de conversation mondains. Ultimately, the pleasures of this material world turns to fearfulness, and it distracts one from the real goal of life. Donc, les plaisirs de ce monde matériel, ultimement, nous apportent la peur et ça nous éloigne du but de notre vie. He says, even the taste of mundane poetry, material poetry, that is nothing compared to the taste of actual poetry. Donc, il dit que le goût de la poésie mondaine n'a rien à voir avec la véritable poésie. Says real poetry are to be found in the descriptions of Lord Chaitanya. Et que la vraie poésie
elle a en fait un rapport avec la description du Seigneur Chaitanya. So we should give up this study of any other topics and just worship Lord Gauranga. Donc, on doit arrêter d'essayer d'étudier d'autres sujets et juste adorer le Seigneur Gauranga. And on the fifth verse, he says, Krishna is that transcendental paramour, means lover, who stands on the bank of the Jamuna with Radha, the daughter of Vrishabhanu. Donc, dans le 5e verset, il décrit que Krishna est cet amoureux transcendantal sur le bord de la rivière de la Yamuna avec son amoureuse qui est la fille de Vrishabhanu. He is absorbed in playing soft, melodious songs on his flute. Il est absorbé à jouer des morceaux très mélodieux avec sa flûte. And Lord Chaitanya is non-different from him. Et le Seigneur Chaitanya n'est pas différent. So I'm going to sing these first 5 verses, and then we'll do another 5, because there's 20 verses. If I break it into 4 sections of 5 verses, Krishna Prastaya suggested I do it like that. Otherwise, it's too long. Okay? Can we get the bhajan name and Yes. so that we follow it? Donc, il va commencer à chanter le bhajan et il va diviser le bhajan. Il y a 20 versets en tout et il va chanter 5 versets par 5 versets pour diviser. Comme ça, il explique les versets et puis il chante. On chante tous ensemble. The name given here on this web page that I have is Yadi Te Haripada. Yadi Te Haripada Saroja Shuddha. Donc, Harite Yadipada est le nom du bhajan, si vous voulez le chercher sur Internet. Let me know when you all have it. Vous pouvez vous exprimer quand vous trouvez ce bhajan. Annapurna, S'il te plaît, tu peux répéter le nom de Bhajan, Annapurna? qu'est-ce que je voulais dire? Agnidev Prabhu, is it possible to repeat the name of the bhajan, please? Yes. Oui. Yadi, Yadi Yadi Te Te Haripada. Haripada. Yadi. Yadi Te Haripada. Yadi Haripada. Saroja. Yadi Y-A-D-I. It's J in that book. or G? Yadi, spelled with a Y, Y-A-D-I. Oui, ok. Hare Krishna. Yadi Te Haripada Saroja Shuddha. It's a beautiful song, but practically it's hard to find any devotee who knows this song. Yadi Te Haripada. Oui, Oui. est-ce que vous l'avez trouvé? Yes, yes. You got it? Peut-être vous pouvez, I peut-être have. vous pouvez partager sur le message. Yes, yes. Comment Yes, j'arrive yes. pas à le trouver, s'il te plaît? I will. Tu vas le faire? Yes. Hare Krishna, Krishna Bhakti. It's nice to see you. Haribol. So did you all find it? Yes. Yes, Yes, So we will I begin. have. Okay. Hare Krishna. Vous voulez que je mette les écouteurs? Ok, il va chanter. Ok. Yadi, Yadi.
Okay, let's go. Yadite Haripada Sa Roja Shudha Rasapanna Param Hridayam Satatam Pada Saroja Shudha Rasanam Hridayam Satatam Parihitya Griham Kalibhavamayam Bhajago Drumakanana Kunjavidum Parihitya Griham Kalibhavamayam Bhajago Drumakanana Kunjavidum Anajovana Jivana Raja Shukam Ahinityam Anukshana Nashaparam Yajagram Yakata Shakalam Dipalam Vajago Drumakanana Kunjavidum Vajagram Yakata Shakalam Dipalam Vajago Drumakanana Ramani Jana Sangha Shukam Shasake Charame Bhayadam Kuru Sarthaharam Parinama Shudharasa Matamati Bhajago Drumakanana Kunjabidum Bhajago Druma Jada Kavya Raso Nahi Kavya Rasa Kali Pavana Gora Raso Hirasa Alamanya Kata Janushilanaya Bhajago Drumakanana Kunjavidum Alamanya Kata Vrishabhanu Sutanvita Vamatanum Yamuna Tatanagara Nanda Sutam Vamatanum Yamuna Tatanagara Nanda Sutam Murali Kalagita Vinoda Param Bhajago Drumakanana Kunjavidum Murali Kalagita Kunjavidum. Okay, that was the first 5 verses. Donc ça, c'était les I know 5 because you premiers haven't versets. sung this, it's a little difficult, but it's easy once you get the hang of it. So, Donc, on in the continue. 6th verse, Le 6e verset.
Bhaktivinoda Thakur sings that he is Lord Hari, shining like molten gold Donc, and surrounded by his loving devotees donc in Bhaktivinoda the Thakur midst dit of Hari Kirtan. qu'il est le Seigneur Hari. He is Hari, shining like est le molten Seigneur. gold Il est le Seigneur Hari qui brille comme de l'or en fusion. Et il est entouré par ses He is surrounded by loving devotees. dévots qui l'aiment au milieu du Hari Kirtan. In the midst of Hari Kirtan. He is the only ocean of mercy for the Gaudiya Vaishnavas. Il est le seul océan de miséricorde pour les Vaishnavas de la Gaudiya. Along with his beloved wife, Vishnu Priya, he is glorified by all the demigods and all saintly persons. Avec sa femme, Vishnu Priya, il est glorifié par tous les demi-dieux et les personnes saintes. His home is in Navadvip, surrounded by the river Ganges. Donc, il habite à Navadvip, qui est entouré par la rivière du Gange. The river Ganges is the daughter of the Himalayas. La rivière du Gange est la fille de l'Himalaya. Lord Chaitanya is the Lord of Navadvip, Le Seigneur Chaitanya est le Seigneur de Navadvip. and he is the stealer of the hearts of all sannyasis. Et il vole le cœur de tous les sannyasis. He is like a powerful hammer Il est comme un marteau très puissant which smashes the sins and oppression of the mad dog of Kali Yuga. qui écrase les péchés et les oppressions des personnes de Kali Yuga, non, Mad dog. des chiens fous de Kali Yuga. He is absorbed in distributing the holy name of Krishna Il est absorbé dans la distribution du Saint-Nom de Krishna, which is the greatest medicine to release one from material existence. qui est la meilleure médecine pour nous libérer de l'existence matérielle. His transcendental form is beautiful Sa forme transcendantale est très belle. and his heart is full of compassion Son for cœur the suffering fallen souls of this world. est rempli de compassion pour les âmes déchues de ce monde. Compassion, which is free from the duality of friend and enemy, La compassion qui est libre de la dualité entre amis et ennemis is always manifest on his lotus face. se manifeste toujours sur son visage pareil au lotus. He is the son of Nanda Maharaj, Il est le fils de Nanda Maharaj,
who has appeared in a golden form qui est apparu sous une forme dorée in the land of Navadvip. sur la terre de Navadvip. In this world and in the Upanishads, Dans ce monde et dans les Upanishads, he is celebrated as the all-pervading Supreme Lord. il est célébré comme le Seigneur suprême. He appeared as the son of a Brahmana, Il apparaît comme le fils d'un brahmana, but he is Lord Hari himself. mais il est le Seigneur Hari lui-même, With a shining complexion, avec une shining complexion, complexion, avec un teint très brillant, of molten gold, d'or en fusion. right? His complexion is of molten gold. In his own abode, he sports with his cowherd boyfriends. Dans son royaume, il parle avec ses amis les Gopas. So that was this second, that was verse 6 through 10. So now we're going to go and do 11 through 15. Donc, c'était les versets 6 à 10. Yeah. Oh, I didn't chant 6 through 10. Oh, I see. I did not chant 6 through 10. So now I will chant verses 6 through 10. Donc, maintenant, on va chanter les versets 6 à 10. Adi kirtanam adhyagatam swajanai pariveshtita jambunadabaharim. Adi kirtanam adhyagatam swajanai pariveshtita jambunadabaharim. Nija Gaura Janaika Kripa Jaladim Bhajago Jumukanana Kunja Vidum. Rajasuta Paribita Griham Harikhanda Patim Jati Chitaharam. Rajasuta Parivita Griham Navakanda Chitaharam. Sura Sanganutam Priyaya Sahitam Bhaja Gojumakanana Kunja Vidum. Sura Sanganutam Priyaya Sahitam Bhaja Gojumakanana Kunja Vidum. Kali Kukura Mudgara Bhavadaram Harinama Mahosada Danaparam. Kali Kukura Mudgara Bhavadaram Harinama Mahosada Danaparam. Patitar Sadayadra Sumurti Dharam
Baja Godrum Kanana Kunja Vidum Patitanta Dayadra Sukrutidana Nakunja Vidum Riku Bandava Breda Vihina Daya Yada Bhikshnam Deti Mukhabjatato Riku Bandava Breda Yada Bhikshnam Deti Mukhabjatato Kama Krishna Miha Brajaraja Sutam Bhaja Gojumakanana Kunja Vidum Rama Krishna Miha Brajaraja Sutam Raja Godruma Kanana Kunja Vindum Iha Shopanishat Parigita Vibur Vijaraja Sutta Puta Hari Iham Chopanishat Parigita Vindum Gita Vijaraja Vibur Sutta Putana Nija Damani Kelati Bandhu Yuto Bhaja Godruma Kanana Kunja Vidum Nijadamani Nijadamani Kelati Banduyuto Bhajagodruma Kanana Kunja Vindum. So we're halfway there. Donc on est à la moitié. We're halfway through the song. So the translation from 11 through 15. He is the most wonderful of all avatars. Il est le plus merveilleux de tous les avatars. Because he is the source of all other expansions of God. Parce qu'il est la source de toutes les autres expansions de Dieu. He is the supreme truth, Il est la vérité suprême, enjoying his pastimes here in this world. Étant satisfait des passe-temps qu'il a dans ce monde, jouissant des passe-temps qu'il a dans ce monde. He is the embodiment of the most confidential flows that exist in the ocean of rasa. Il est l'incarnation des rasas les plus confidentiels. Flows. Il est l'incarnation des mouvements les plus confidentiels qui existent, des vagues des mouvements les plus confidentiels qui existent dans l'océan de Rasa. Without strong devotional service and worship, Sans un service de dévotion fort et adoration, mundane scholarship, high family lineage, wealth, and so on. Les études mondaines, une parenté familiale élevée et les richesses.
these things are not effective for Gora and Gadadhar. Ces choses-là ne sont pas prises en compte pour Gora, Gadadhar. In other words, your material accomplishments, they do not impress Gora and Gadadhar. En d'autres mots, tous vos accomplissements matériels n'impressionnent pas du tout Gora et Gadadhar. He is only impressed by the path of unmotivated devotion. Il est seulement impressionné par le chemin de la dévotion sans limite, sans condition. In his appearance as Hari, Dans son apparition en tant que Hari, he liberated Gajendra, the Il a king libéré of Gajendra. elephants, l'éléphant, from the grasp of the crocodile il l'a libéré de l'attaque du crocodile in the lake. dans le lac. And in his appearance as Sri Chaitanya, Et dans son apparition en tant que Chaitanya, he delivered King Gajapati il a délivré le roi Gajapati, also known as Prataparudra, aussi connu sous le nom de Prataparudra, from the jaws of the Kali Yuga crocodile, des mâchoires du crocodile Kali Yuga, who was lying in the lake of politics. qui était couché dans le lac de la politique. Lord Chaitanya is unborn Le Seigneur Chaitanya n'est pas né, n'a pas pris naissance. and he possesses inconceivable power. Et il possède des pouvoirs inconcevables. He is likened to an auspicious desire tree or kalpavriksha. Il est considéré comme un arbre à souhait ou kalpavriksha, un arbre, pas kalpavriksha. Lord Krishna, who was pleased with the penances and austerities of Indra, Le Seigneur Krishna, qui était content des austérités de Indra along with Surabhi, et de Surabhi, has now appeared in the world est maintenant apparu dans le monde as Lord Chaitanya, en tant que le Seigneur Chaitanya, possessing a golden complexion. possédant un teint doré. He is eternal happiness, Il est le bonheur éternel and he is the captivator. He is the captivator. You know what that word is? et il captive. He captivates. Mhm. Captivator of the intelligence of all learned sages. Donc, il est capable de captiver l'intelligence de tous les sages learned. Tous les sages, comment on dit, qui ont étudié beaucoup, les scolaires.
In other words, those who are really intelligent, they are captivated by Lord Chaitanya's beauty. Donc, en d'autres mots, ceux qui sont vraiment... Those who are really intelligent, you say, sorry? Yes. Yes. Those who Ceux are qui sont really vraiment intelligent. intelligents sont captivés par la beauté du Seigneur Chaitanya. Give up all worldly desires. Abandonne tous tes désirs mondains. Monistic meditation Ta méditation moniste and relative conceptions et tes conceptions relatives of inauspiciousness and auspiciousness. Comment on traduit en français auspicieux et inauspicieux? Je ne suis pas sûre que ça se dise. De bon augure. De bon augure, merci. De bon augure et de mauvais augure. Merci, Devarshi Prabhu. And in a favorable mood, Et dans une humeur favorable, with loving devotion, avec une dévotion pleine d'amour, just engage yourself in his worship. engagez-vous uniquement dans cette adoration. So we will sing verses 11 through 15. Donc maintenant, on va chanter les versets 11 à 15. Est-ce qu'on chante tous ensemble ou est-ce qu'on laisse juste Agnidev Prabhu chanter tout seul et on répète après lui ou on ne répète pas? We are going to sing Le 11 mieux, ce serait de les laisser chanter. through 15. Ok. Okay? Donc on se met en mute. Ok. Hare Krishna. Hare Krishna. Avatara varam pari purna phalam paratatvam ihatma vilasamayam. Brajadamarasam buddhi guptarasam bhaja godrumakanana kunjavidum. Shruti varna ganadina yashya kripa janane balavad bhajane navina. Tamahaitu bhava panta hi sake Bhaja Godrum Kanana Kunja Vidum. Apina Kragato Radha Madhyagatam Kamamochayad Arta Janam Tamajam. Avichintya Balam Shiva Kalpatarum Bhaja Godrum Kanana Kunja Vidum.
Surabindra tapa Paritushtamano Varavarnadaro Harir Avirabhut. Tamajashra Sukham Muni Dairam Haram Bhajago Drumakanana Kunjavidum. Abhilasa Chayam Tadabedadiyam Ashubham cha tyaja sarvamidam. Anukulataya priya sevanaya Bhaja Godrumakanana Kunjavidum. So we have 5 more verses to go. Donc, 5 versets de plus, So from 16 to 20. de 16 à 20. So Bhaktivinoda Thakur advises Donc, Bhaktivinoda Thakur conseille remain always devoted to the service of the Vaishnavas. rester toujours dévoué au service aux Vaishnavas. Become addicted to drinking the sweet nectar of the name of Lord Hari. Devenez, développez l'addiction pour le nectar du Seigneur Hari. And with a mentality endowed with modesty, Et avec une mentalité caractérisée par de la modestie, humility and compassion, humilité et compassion, just worship Lord Gauranga. adorez juste le Seigneur Gauranga. Always worship Lord Gaura Adorez toujours le Seigneur Gaura and call out to him, et appelez-le, O Yadava, O Madhava, O Yadava, O Madhava, O Krishna, O Krishna, O Hari, O Hari, O Rama, O Rama, Janardana, Janardana, O Keshava, O Keshava, O Lord of Radha. O Seigneur de Radha, O Lord of the Vrindavan forest, O le Seigneur de la forêt de Vrindavan, which lies along the banks of the Jamuna, qui est allongé sur les bords de la rivière Yamuna, O Lord of Govardhan Hill, au Seigneur de la colline Govardhan, O Son of the forest of Gokula, au Fils de la forêt de Gokula, O Giver of life to the Rasa dance, ô celui qui donne la vie à la danse rasa, O Gaura Hari. ô Gaurahari. Go to the land of Navadvip, Allez sur la terre de Navadvip, read and recite with great joy lisez et récitez avec grande joie the wonderful pastimes of Gaura Hari. les passe-temps merveilleux de
rouler avec extase on the banks of the Ganges. sur les bords du Gange, For they are marked with the footprints of Lord Chaitanya. car ils sont marqués par les empreintes des pieds parés au lotus de Chaitanya. And remember the wonderful pastimes Et rappelez-vous des passe-temps merveilleux of Gaura and Gadadhar. de Gora et Gadadhar. Become a servant of Gaura and Gadadhar. Devenez un serviteur de Gora et Gadadhar. Listen to the beautiful narrations concerning Gaura and Gadadhar. Écoutez les narrations, les narrations merveilleuses de Gora et Gadadhar And just worship Lord Gaura, et adorez juste le Seigneur Gora, the moon of Godrum's forest bowers. le Seigneur de Bowers. What Yeah, does it mean? bowers, What like does it roads. mean? Like Roads? roads, yeah. You know, Donc la lune des chemins de la forêt de Godrum. so we have 5 more verses. Donc 5 versets de plus à chanter. We shall sing them now from 16 to 20. Donc les versets 16 à 20. Hari Sevaka Sevana Dharma Paro Harinamara Samrita Anarata. Nati Dainya Daya Paramana Yuto Bhaja Godrum Kanana Kunja Vidum. Varayadava Madhava Krishna Hari Vararama Janardana Keshavahi. Vishabhanu Suta Priyanata Sada Bhaja Godrum Kanana Kunja Vidum. Vadayamuna Tiravanadripate Vada Gokula Kanana Pushpar Dravi. Vadala Sarasayana Gaura Hare Bhaja Godrum Kanana Kunja Vidum. Chala Gauravanam Nava Kandanayam Pata Gaura Haris Charitani Muda. Nusa Gaura Padankita Ganga Tatam Bhaja Godruma Kanana Gunja Vidum.
Mara Gaura Gadadhara Hili Kalam Bhava Gaura Gadadhara Akshachara. Shrinu Gaura Gadadhara Charukatam Bhaja Guru Mukhanana Kunjalidu. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. What time do we have? 12 o'clock. We can go for another half hour. Is that okay? On peut faire une demi-heure de plus si vous voulez. Est-ce que ça vous Amy? convient? Oui, bien sûr. Yes, of course. Oui, oui. Yes. Well, I'd like to sing one song about Lord Nityananda. J'aimerais chanter une We just chanson sang sur about Lord Nityananda. Chaitanya. On a chanté pour le Seigneur Chaitanya. Lord Nityananda is Lord Chaitanya's other self. Le Seigneur Nityananda est l'autre soi du Seigneur Chaitanya. So we cannot talk about Lord Chaitanya and not talk about Nityananda. Donc on ne peut pas parler du Seigneur Chaitanya sans parler du Seigneur Nityananda. So Bhaktivinoda Thakur has written a beautiful song.
Bhaktivinoda Thakur a écrit une très belle chanson. You can find it. Nadia Godrum, Vous pouvez la trouver, Nadia Nadia Godrum. Godrum, Nityananda Mahajan. Ok, je vais la trouver. Nadia Godrum, Nityananda Mahajan. Est-ce que vous avez trouvé tous? You all have it? Nadia Godrum, Nityananda Mahajan. Yes, I Là, have. Sabina, tu peux partager sur les messageries, sur le message, s'il te plaît. Ça, c'est pour Mhm. tout. Yes, we have it. You have Super. it? Merci beaucoup, Didi. So, Bhaktivinoda Thakur is sharing pastimes of Lord Nityananda Donc, Bhaktivinoda Thakur partage les passe-temps du Seigneur Nityananda in Navadvip. à Navadvip. So he says that in the island of Godrum, Donc, il dit que sur l'île de Godrum, Godrum is, those of you who have been to Mayapur, Godrum is an island just across from the Jalangi River. donc pour ceux qui ont déjà été à Mayapur, Godrum est une île juste, juste en face de la rivière Jalangi. Bhaktivinoda Thakur has a house there. Et Bhaktivinoda Thakur a une maison là. I'm sure some of you have been there. Je suis sûre que certains d'entre vous ont été là-bas. So Bhaktivinoda Thakur says that on this island of Godrum, Donc Bhaktivinoda Thakur dit que sur cette île de Godrum, Lord Nityananda has opened a marketplace of the holy name. donc le Seigneur Nityananda a ouvert un marché du Saint-Nom. He has set up shop there. Il a installé des boutiques là. He is selling the holy name to anyone and everyone. Et il vend le Saint-Nom à tout le monde. But he's not selling it for money. Mais il ne le vend pas pour de l'argent. He's only selling it for the price of your faith. Il le vend uniquement pour le prix de votre foi. So, faith is a precious commodity. Donc la foi est très précieuse, monnaie d'échange. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, he says, a person is their faith. is A there person is their faith. une personne et sa propre foi. If you have no faith, then you've got nothing. Si vous n'avez pas de foi, alors vous n'avez rien du tout. And how do we get faith? Et comment est-ce qu'on obtient la foi? By associating with persons who have faith. En ayant la compagnie des personnes qui ont cette foi. Just like Srila Prabhupada was one person Tout comme Srila Prabhupada est une personne who had firm faith, strong faith. qui avait une foi très ferme, très forte. And he came west, Il est venu dans l'Ouest and by associating with him, et en s'associant, en ayant sa compagnie, so many people developed faith. tellement de personnes ont développé cette foi aussi. So, in the beginning, our faith is tender.
Donc, au début, notre foi est plutôt tendre. This is called Komal Shraddha, Ça s'appelle Komal Shraddha, tender faith. une foi tendre. We have to protect our faith, Nous devons protéger notre foi strengthen our faith. et la renforcer. Otherwise, we could lose our faith. Sinon, nous allons perdre notre foi. So, if you keep good company, Donc, si vous restez en bonne compagnie, good company means people of faith, people who have faith. donc bonne compagnie, je veux dire des personnes qui ont de la foi, qui ont une bonne foi. Then you will get nourishment. Alors, vous serez nourris. So, Lord Nityananda is selling love of God Donc, le Seigneur Nityananda, il vend, il donne l'amour pour Dieu by distributing the holy name en distribuant le Saint-Nom only for the price of your faith. seulement pour le prix de votre foi. So, Nityananda Prabhu he would sing Shradhavan Janahe, Shradhavan Janahe. Donc, Nityananda Prabhu chante Shadavan Janahe, Shadavan Janahe, Means, oh people of faith, ce qui veut dire ô gens de foi. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. Okay. Bolo Krishna, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Bhajo Krishna, and Koro Krishna Shiksha. Kolo Krishna Shiksha, Means chant Hare Krishna, ce qui veut dire chanter Hare Krishna, worship Krishna, adorer Krishna, and teach others about Krishna. enseigner aux autres au sujet de Krishna. Mhm. And in chanting Hare Krishna, Et en chantant Hare Krishna, you must try and avoid the offenses. vous devez essayer d'éviter les offenses. You should accept Krishna as your mother, Vous devez accepter Krishna comme votre mère, as your father, comme votre père, or as the only wealth in your life. ou comme la seule richesse de votre vie. Give up all sinful activity Arrêtez toute activité pécheresse and make Krishna your whole world. et faites de Krishna votre monde. The essence of all religion L'essence de toute religion, is to be merciful est d'être miséricordieux or compassionate ou avoir de la compassion to all jivas à tous les jivas and chant Hare Krishna. et chanter Hare Krishna. This is the essence of all religion. C'est ça l'essence de toute religion. So we will sing this song now. Donc maintenant, on va chanter ce bhajan, cette chanson.
Nadia Gojrumi Nityananda Mahajan. Nadia Gojrumi Nityananda Mahajan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. Nadia Gojume Nityananda Mahajan. Nadia Gojume Nityananda Mahajan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. Shradhavanjana He, Shradhavanjana He. Shradhavanjana He, Shradhavanjana He. Prabhu Ragai Bai Magiye Diksha. Prabhu Ragai Bai Magiye Diksha. Bolo Krishna Bhajo Krishna Koro Krishna Shika. Bolo Krishna Bhajo Krishna Koro Krishna Shika. Aparada Shuna Hoye Loho Krishna Naam. Aparad Shuna Hoye Loho Krishna Naam. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna Sansara Kori Chari Anachar. Krishna Sansara Kori Chari Anachar. Vedaya Krishna Nam Sarva Dharma Sar. Vedaya Krishna Nam Sarva Dharma Sar. Nadia Gojume Nityananda Mahajan. Nadia Gojume Nityananda Mahajan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. O Shradhavanjana He, Shradhavanjana He. Shradhavanjana He, Shradhavanjana He. Nadia Gojume Nityananda Mahajan. Oh Nadia Gojume Nityananda Mahajan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. Hatya Chinam Hata Jivera Karan. Jivera Karan.
Bol. Merci. Thank you so much. The pleasure is all mine. It's nice to see some of you. C'est très sympathique de vous voir certains d'entre vous. I had a wonderful time when I was there. J'ai eu un moment très agréable quand j'étais là, à la Nouvelle Mayapur. But circumstances beyond my control Mais les circonstances sont hors de mon contrôle. caused me to leave Numa. Et donc, j'ai dû partir. But I cherish the time I spent there Je chéris vraiment le temps que j'ai passé là avec vous tous. I wish it could have been longer, J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Nous aussi. We Mm. too. We would have liked to have you more and spend more time in your association. Actually, when I was there, I had no plans to leave. Actuellement, quand j'étais là, je n'avais pas le plan de partir. Because devotees in other parts of the world, when they found out I was in New Mayapur, Parce que les dévots dans d'autres parties du monde, quand ils ont su que j'étais à la Nouvelle Mayapur, they would call me and ask me, how long are you going to stay there? ils me demandaient, ils m'appelaient pour me demander combien de temps vas-tu rester là-bas. And I would say, I have no plans to leave here. Et je répondais, je n'ai pas de plan de partir. Because I said, what's not to like in New Mayapur? Parce que qu'est-ce que je ne pourrais ne pas aimer à la Nouvelle Mayapur? You know, everything is nice, Tout est vraiment très agréable. but you know, Krishna is directing the wanderings of everyone. Mais Krishna dirige nos vies à tous et tout ce qu'on fait. Yeah. When I was in my homeland, in Trinidad, Quand j'étais à Trinidad, là où je suis née, I was happy there. j'étais heureux là-bas. But then my mother was living in New York, Mais ma mère vivait à New York and she was living in New York alone. et elle vivait là-bas toute seule. She went there after my father died. Elle est partie vivre là-bas après que mon père ait quitté son corps. I was 14 when he died, J'avais 14 ans quand il est mort. and I think my mother went to New York when I was 15. Et je crois que ma mère est partie vivre à New York quand j'avais 15 ans. So she was lonely and she wanted me to come to New York Donc elle se sentait seule et elle voulait que je la rejoigne à New York to be with her. pour être avec elle. And that was a dilemma for me Et c'était vraiment un dilemme pour moi because I didn't want to go, I had no desire to go to New York. parce que j'avais aucune envie d'aller à New York. I was happy in Trinidad. J'étais heureux à Trinidad. You know, it's tropical, C'est warm. tropical, c'est chaud. There is no winter. Il n'y a pas d'hiver là-bas. You know, we are surrounded by water, On est entouré par l'océan and the water is warm. et l'eau est chaude. So I thought, why should I leave here? Donc je me suis dit pourquoi je partirais d'ici. But to show how Krishna is directing, Mais pour vous montrer comme Krishna dirige nos vies, I came to New York reluctantly je suis allée à New York à contre-cœur because I love my mother. parce que j'aime ma mère. But very soon after coming,
Mais vraiment pas longtemps après être arrivé, I met the devotees. j'ai rencontré les dévots. They were doing Harinam in the streets. Ils faisaient des harinam dans la rue. And that I began having a relationship with the devotees. Et donc, j'ai commencé à tisser des liens, à avoir des relations avec les dévots. I started going to the temple J'ai commencé à aller au temple every week. toutes les semaines. And one week Et une semaine, I went to the temple je suis allée au temple and Prabhupada came. et Prabhupada est venu. And after hearing Prabhupada speak, Et après avoir écouté Prabhupada parler, I knew I had to join. je savais que je devais joindre. Before hearing Prabhupada speak, Avant d'écouter Prabhupada parler, I liked the devotees, j'ai apprécié les dévots, I liked the temple, j'ai apprécié le temple, I liked everything. j'ai apprécié tout, But I thought I will not join mais je pensais que je n'allais pas joindre because I thought I can't live like the way they are living. parce que je pensais que je ne suis pas capable de vivre comme eux, de la manière dont ils vivent. You know, Vous I thought savez, it was too austere je trouvais que c'était trop austère to wake up every morning at 4 o'clock. de se lever tous les matins à 4 heures. But when I met Prabhupada, Mais when quand I j'ai heard rencontré Prabhupada et que je l'ai écouté parler, then all the reasons why I was not going to join, all those reasons went out the window. et donc quand je l'ai écouté parler, Prabhupada, toutes les raisons pour lesquelles je ne voulais pas joindre, tout s'est envolé par la fenêtre. And Krishna has been taking good care of me. Donc Krishna a pris bien soin de moi. So I never worry wherever I go. Donc je ne m'inquiète jamais où que j'aille. So I'm sure I'll come back to France sometime, Donc je suis sûre que je reviendrai un jour en France, but I cannot say exactly when. mais je ne peux pas dire exactement quand. But I would like to meet with you all again. Mais j'aimerais être avec vous encore. Tomorrow, Demain, I'm flying to Trinidad. je prends un vol pour Trinidad. I am here in Los Angeles, Maintenant, je suis à Los Angeles, but I took the opportunity to visit my 3 children. j'ai pris l'opportunité de rendre visite à mes 3 enfants. But I'm going to Trinidad, Maintenant, je vais à Trinidad. and we'll see how things go. On verra comment les choses s'arrangent. And of course, when I come to France, I would Bien want to come when the weather is nice. Bien sûr, quand je reviendrai en France, j'aimerais revenir quand il y aura du beau temps. You know, maybe for Lord Balaram's. Peut-être pour le festival de Balaram. Yeah, that's the best. Ça, ce serait le meilleur moment. Yeah. But let's see what Krishna has in store. Mais on verra bien ce que Krishna a prévu. And you all should stay
Stay absorbed in Krishna consciousness. Donc, restez aussi absorbé dans la conscience de Krishna. Always, when there is opportunity for kirtan, Quand il y a des opportunités de kirtan, take advantage of it and go and chant. prenez cette opportunité et allez-y et chantez. That is the main emphasis of Lord Chaitanya. C'est vraiment ce que le Seigneur Chaitanya soulignait, mettait en valeur. That is the method. That is the method for worshiping the Supreme Lord in this age. C'est notre méthode pour adorer le Seigneur dans cet âge. Okay?